Hiro, tara. Hiro, tara. Hiro, tara. Tara, Hiro. Hiro, tara. Hiro. Tara. Tara na, tara. Buksan mo yung pintuan. Buksan mo na yung dali. Open na, open. Open mo na, dali. Hiro. Hiro, open na, open. Open mo yan, tara. Tara, Hiro. Tara. Hiro. Hiro. Tara na. Open mo yung pintuan mo, dali. Tara. Let's go. Tara na, dali. Tara. Hiro, tara. Hiro. Hiro. Tara. Open mo na yan, open mo na. Open mo na, dali. Open mo na. Hiro, hindi ganan. Dali na, tara. Hiro, tara. Hiro. Tara. Tara, Hiro. Tara, open mo na yan. Hiro. Open mo, open. Hiro. Open na, open. Hiro, buksan mo yan, Hiro. Hiro, buksan mo na. Tara. Go. Tara, Hiro. Hiro, buksan mo na yan. Hiro, buksan na, Hiro. Go, Hiro. Hiro, tara na. Buksan mo na. Hiro, tara. Tara na. Hiro, tara. Let's go. Bye-bye. Hiro, tara na. Buksan mo na yan. Yung pintuan mo. Buksan mo na. Hiro, tara. Tara, Hiro. Tara. Tara. Hiro, tara. Tara na. Hiro, tara. Tara na. Hiro. Galing niya, oh. Na-open niya, di ba? Open na. Labas na. Tara na. Tara na, Hiro. Tara. Ganyan siya kagaling. Yan ang purpose nan. Ayan. Kung bakit ko nilalagyan ng ganito. Yan, mga tulungan na yan. Pinalabas ko sila dyan na. Pwede na. Kaya ako nilalagyan lang. Kasi marunong siya mag-open. Alam niya kung paano i-open yan. Yung paano i-open.